Kap. Unsay ato, ma'am, dali, lingkod sa. May buntag day kap. Ano na ako ireklamo ba? Unsa man unta? Na ako ireklamo nimo kap ba? Naagian ni bagyong Tino. Daghan na kayong naagian na kalamidad. Pero agi-agian gaman mi sa taga barangay kap oy. Halos na wash out na mong balay. Ha, mao ba? Asa mo dapit nagpuyo? Sitio kugang-kugang kap. Unsay tatong subayon dito? Dala. Asa man inyong balay? Kaning kap. Wala na nabilin sa inyong bahay. Mao na lang Asa ginakap naman ka kinaano daw ang balay. Asa may imong mga pamilya? Huwag niya anod. Imong bana? Naanod. Anak nimo? Naanod. Luya po taon nimo oy. Unsay imong nga nilista ka dira matagang kagayuda? Perla. Lido, Saguksok. pero na ipasa dito ha. Kuan na imong nga. Ayo, Kap, may hapon Kap. Ato nimo lingkod sa Anata ko'y hangyo nimo Kap. Kay igagaw mo guna ko si Perla Saguksok. Nya karon nakadugo mo ko ba nga nakadawat ako na siya ayuda ya. Kauban ba ya miss kuan kanang naiguan diya sa bagyo ug mga baha. Nya ako ra malagi wa kadawat og ayuda. watay na lista imong pangan dire. Unsay may ngani mo? Tino. Tino? Mm. Nagdudas bagyo? Oh. Ikaw, Jay! Ay!